Hi, hello guys. Manglakaw na pud mi ani karon guys. Naratong kauban no. Si Segundo Guapo. May dugong ilunggo. Full blood sino? Full blood? Full blood. Full blood tayo, full blood pa, full blood. Tayo half blood lang tayo, half blood. Half Chihuahua, half Bulldog. Alright. Alright guys. Mga pirada na to karon tara mo kauban guys, naguna-una na oh. Excited kay mo gawas. Ayos guys, ayos. Nilang Piedresa Isabel Leyte. Tumigil sa kumpanya guys dito guys oh. Na ditong Pilpos among pirada guys, among karga sa parts. Pilpos abono. Pero kargahan po may panghalo sa simento. Dalo na mo Cebu City, Naga Cebu. Karon magawa sa mi karon kay palit ni mga salagon o lagotmon kay para sa panahon nga duty natay makaon. O naratong kaupa na si Dudong Ariel. Wapong tao. Sayon duulon pero lisod lang pagtaon. Yo. Hi guys. Berto say palito nimo karon birds. Say makita. Hala ka guys, depende oh. Imagine na to. Depende kung unsay makita. Subalik sa iyahang makitaan nga iyang maibgan, iya gyud ang paliton. Kaya bain sa kwarta, may problema kay. Mas mani man itawanan ni. Single. Pero naido habok. Naido habok itoy. Joke lang daw guys. Maya na ta magpalit dira bro. Wala ko yun niya. Ha? Diretso ulit na ta mamalaki ba? Pwede man po. Pwede ra gani unsay maayo ani ron. Si dagan na nato ron. Tulo ka pinti kayo mo. Asti kayo mga karong. Sap mother father. Sa basta. Shoutout kayo. Shoutout kayo. I-upload natin niron. Shoutout gali kay no guys. Oh. Kay no yan. Sino ya? Grupo yan sa ano. Sa Antike. Oh. Dito. Ikaw award na. Now guys, kung kisa may gusto nito ay ano to ba, still available pa. Ganda natin. Ito yung mastermind natin ngayon guys oh. Mastermind. Attack ang mga boys. Then sa lang bantalan. May Panda City General Merchandise. Ha? Ayos guys. Tak. Ada na ito karoon. Bola na yung bakla yun guys. Sa gatas. Asa mo? Lumi mo? Birds? Bang lumi mo? Asa man? Asa may pwede ninyo ron? Okay? Luming, bago raman tanan nito maglumay pa. Snack lang, snack. Kaya pala. Oh, yung mga ano lang ba? Guys, sakyan na guys. Halos mga bike track. Vehicle. Oh, sorry. Asa mo lapitan ni Birds? Ano naman ako dito mo wala tani diri. Pero mo dito ang kono. Dito ta. Karon ta kay man. Lumi batsoy. Lumi batsoy? Kan batsoy mo? Dili ko mo batsoy. Mahal na kayo na. Barbecue? Tapi siya. Barbecue? Oh. Milk tea, milk tea. Tara, pasok. Pasok.
Pasok! Oh, guys, salad na po tara rin sa kuan rin sa mga Dito. guys, indot kailangan guys pang date guys. Sa tayo mag-ginahan rin mag date oh, dire lang mo. Tapo, dire.